صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين. سلام الله عليك يا أبا عبد الله وعلى المستشهدين بين يديك. سلام الله عليك وعلى أختك زينب الكبرى وعلى جميع أنصارك. إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا آل بيت رسول الله أي منقلب ينقلبون. والعاقبة للمتقين. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق الله مولانا العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بابي ni ya nye yɛrɛ ni y'a tiɲɛ ala kana k'a tiɲɛbaga ye i y'a tiɲɛ yɛrɛ ye. tiɲɛ don ni y'a ɲɛ i kɔni y'a ɲɛ yɛrɛ ye mɛ a ka se ala fɛ fana mɔgɔ wɛrɛ bɛ bɔ i dun ma. ni y'a tiɲɛ hakika don i y'a tiɲɛ yɛrɛ ye. a b'o ɲɛ kelen ma mɔgɔ wɛrɛ fana bɛ dɔ sɔrɔ a la i fɛ ala kana k'a tiɲɛbaga ye. Amen. Yazid a n'a fa a n'a mɔkɛw o y'a tiɲɛ o yɛrɛ ma mɛ mɔgɔ wɛrɛw fana ye dɔ sɔrɔ a la o fɛn ye. Imam Hussein alayhi salam a n'a fa a n'a mɔkɛw o y'a ɲɛ o yɛrɛ ye an tɔw bɔra ninnu ma. balimaw ala kɛra ka denbaya sanumanw an y'a kɔrɔya kunu kuma kɔnɔ bi ɲɔgɔnna de la ten jɔnmɛrɛ kalo tile 11 na o ye o fufu o bɔ Karibala kɛnɛ kan kabini kunu o bɛ minɔgɔ min na tile 3 ka na bila kunu na o b'o minɔgɔ kelen de la ji tɛ dɔw ma o b'o bugɔ o b'o neni o b'o dɔgɔya sɛgɛ sugu bɛɛ o kosɔn denbaya ninnu fanba bɛɛ sara denmisɛn ninnu
mushama makose ka Madina so toreya o toreya ka dawo ka biye fe ka tadi Kufa ma ka ko ka tadi Shami ma ka so ko kose Shama tora sala mu sala sala jani ka se Shami mu yara francais ko fe Shami mi sondu Shama sa sala iti ka bulu be kata kala suni mu tora Karbala kene ka olu tora ye nyanu ni toreya o mu sa sala o sala o kerati parce que here din kile o ma yo nyala kala suni o tora buru lati o beta mi sebela an balima sunamɔgɔw yɛrɛ ka kitabu kɔnɔ o tɔɔrɔya in kama Karbala kɛnɛ ta an tɛmɛ o kan Karbala kɛnɛ kɔfɛ tɔɔrɔya min ye kira ka denbayaw sɔrɔ ka taa sunamɔgɔw yɛrɛ ka kitabu kɔnɔ an bɛna kuma o de kan o yɛrɛ bolo nɔ sɛbɛnni a bɛ kitabu kɔnɔ mina kibanga kitabu nu basi una akutoa di Ibn Ziyad abalika abe alika kumakana mimba la kadena wa Ibn Athir Ibn Kathir be Ibn Athir kitabu do baburo o ba kitabu to ko al-kamil fi tarikh juzunalina pazi bisigi ani saba abi sofa sarasawa samadu abola abala kare ako ko kad ja'ala Ibn Ziyad ko Ibn Ziyad ka kelike al-ghilla joroko shin ami koyo jone ka ke ni shamugo ko o ka joroko do kira ka demaya borula wa ko shawu ba fara snow yɛrɛ ka kitabu de b'a fɔra ko Ibn Ziyad ye jɔn wele o bɛ yi da Ibn Ziyad ye min ka kɛlɛdenw labɛn ka bɔ Kufa ka taa Imam Hussein kunbɛn k'a faga ale de ka ordre d'a kɛlɛdenw ma ko maa tilara fagali la ka ban ko kira ka denbaya musoman n'a denmisɛn fɛn o fɛn b'a bolo k'o ka jɔrɔ kɛ k'a bɛra sunamɔgɔw ka kitabu de b'a lakali na n'aw y'a fɔ k'an b'olu yala o la olu yɛrɛ de b'a sɛbɛnna k'a fɔ ko cogo di n ye kitabu tɔgɔ d'a ma sisan Ibn Athir b'a fɔra o ko ka danganiya yɛrɛ n'i bɛ fɛ ka siga kɛ ko siga bɔ a la ja'ala Ibn Ziyad al-ghilla aghlalu o de ghilla a ye jɔrɔkɔw ghilla bɛ fɔ jɔrɔkɔ jumɛn ma kana jɔrɔkɔ ko mɔgɔ bɛ juru don sara kana cogo min na parce que sena jɔrɔkɔ bɛ arabukan na u b'a fɔ ko salasi kana jɔrɔkɔ le al-aghlal fi a'naqihim Ibn Athir ko Ibn Ziyad ko a ye kana jɔrɔkɔw le don kira ka denbaya musomanw bɛɛ kana o yɛrɛ ko ten fi yadayhi wa raqbatihi voilà ani o bolo c'est-à-dire ka jɔrɔkɔ don kan na ka na don bolo la o ye sirili da ye k'a lasumi teriya la waati kosɔn Yazid bin Muawiya min yɛrɛ ye kɛlɛkuntigi ye min bɛ Sham kɔnɔ ale ka ci la komi a y'a mɛn ko kɛlɛdenw mun fagara o fagara
bon ngoro nana Ubaydillah ibn Ziyad fe Kufa ale fana b'a ka panga chun kɛra n'o ye k'a yira ko ale ka kɛlɛdenw bila ka taa baara kɛ ko sa ale su o bɛ yala ni kira ka denbayaw ye jɔrɔkɔ b'o la Kufa sirabaw kan n'o bɛ taa yala dugu kɔnɔ n'o b'o yira diɲɛ bɛɛ la ko o fɔra la ko jɔn ninnu filɛ nin ye o sirilen filɛ olu bolo o bɛ yala n'o ye k'a lasunu Yazidi y'o kibaruya sɔrɔ ko cɛ parce que Jomanakaro tile 12 o donna Kufa c'est-à-dire sini ɲɔgɔn na o donna Kufa kabini o tile 12 ma a bɛ Yazidi kɔnɔ ko o bɛna na n'o ye joona quoi parce que ale fana b'a ka kamaleya kɛ Ibn Ziyad n'o ye Ubaydillah ibn Ziyad a mɛnna ni kunkolo ninnu ye Kufa n'a b'a ka kamaleyaw kɛ n'a b'a ka dabayaw kɛ Yazidi ka lettre ka mɔgɔ bila joona joona u ma tɛmɛ semaine kelen kan ko n'o ma don ne kunkolo ninnu yan fɛ yen ko bɛ bɔ a la o tuma na o kumakan o ye mɔgɔ ninnu yɛrɛ b'a sɛbɛn an balimaw ko Yazid ibn Muawiya dencɛ Yazid min bɛ Shami yusaddiru al-awamir ila Ibn Ziyad ka yamaruya dɔ lase Ubaydillah ibn Ziyad ma ka mɔgɔ ci joona joona ko a ye Kufa bila ni kunkolo ye sisan ka na ale sɔrɔ yen ale ye lasigiden ye a bɛ mun kabila yɛrɛ ye o tuma na o kumakan nin o sɛbɛnlen bɛ an balimaw ka kitabu min kɔnɔ a kumakan yɛrɛ n bɛna fɔ ka ban a bɛ kitabu min kɔnɔ k'o di ko sarraha ibaratu min Yazidi ka min sɛbɛn goro kan k'a ci ka taa di a ka lasigiden ma a ye nin bɛɛ kɔrɔsiɲɛ parce que kuma dɔw b'a kɔ an tɛna se ka don détermination na mais n'i y'a mɛn ka ɲɛ hakili b'i fɛ i bɛ se k'a jagabɔ parce que caman b'a fɔ ko non ko Yazidi n'o bɛ fɛ ka Yazidi mankutu a mun k'a fɔ ko Yazidi ye silamɛw ka ɲɛmɔgɔ ye n'o bɛna mankutu u bɛ mun fɔ ko non ko tiɲɛ don kɛlɛ kɛra mais ko Imam Hussein Yazid m'a dabɔ ka Imam Hussein faga ko derrière ko Imam Hussein fagali yɛrɛ ma diya Yazid ye i bɛ trouver argument ka se ka Yazid la k'a ko pour que mɔgɔw ka sɔn a ka ɲɛmɔgɔya ma o tuma na ni lettre min bɔra Yazid bolo ka taa di Ubaydillah ibn Ziyad ma i b'a dɔn yen de k'a fɔ ko nin ye kuma masirilen de ye a bɛ lettre ci la a ka lasigiden ma ko a ka na n'ale ka affaire ye joona quoi est-ce que mɔgɔ nimisalen de bɛ kɛ ten n'o tɛ i b'a fɔ ne min bila na t'o yɔrɔ la n'i ka kunkolo ye n'a y'a sɔrɔ n'ale m'a bila la a filɛ o yɛrɛ ka kitabu kɔnɔ ko sarrahal sarrih ko a bɛ lettre ɲa ka sɛbɛn ka taa di Ubaydillah ibn Ziyad sarrihil usara ko a ka labilali kɛ joona joona o b'a ka mara min kɔnɔ ko a y'a labila ka bɔ a bolo sisan et puis jɔnw ko usara ko kɛlɛjɔnw ko mun sɔrɔla kɛlɛda la jɔn mun nana a kɛra ka denbaya musoman mun nana ni Imam Zainul Abidin b'o cɛla ko ka ninnu bɛɛ labila sisan ka mɔgɔ bila n'o ye ka taa de sɔrɔ vitesse o de sarrih al usara ilayya précisément ko k'o labila sisan ka mɔgɔ bila o ɲɛ o ka n'ale sɔrɔ sisan Shami kɔnɔ en pleine vitesse ibaratu fitini a ye o de bila ka taa yen sarrih al usara ilayya point machallah ko kɛlɛden ninnu labila joona o ka n'ale sɔrɔ sisan il est tellement fier a content don o kana retarder n'ale ka bonya ye quoi kumakan in bɛ kitabu jumɛn kɔnɔ Ibn Ziyad ka Yazid ka lettre min ci la k'a kira ka denbayaw wele ko jɔn et puis ko k'o libérer ka na d'ale ma sisan a bɛ kitabu min kɔnɔ Tabari Tariq al-Umam wal-Muluk Tabari ka kitabu do ko Tariq al-Umam wal-Muluk juzu 4 page 354 a b'a kɔnɔ Chameau tɛ
ta yɔrɔ wɛrɛ tuguni a bɛ kitabu wɛrɛ kɔnɔ ale kumakan kelen ye ibnu asiri kelen min an k'a fɔ a b'a kɔnɔ a ka kitabu min ye kɛmɛ fi tarikhi a b'a kɔnɔ juzu 4 na a page dɔrɔn changer page 84 an tɛmɛna page dɔ min na yan fɛ ale tun bɛ 83 ni 84 k'ala sɔn tumana min na o ye Yazidi ma nimisa a ka baarajugu kɛlen na a kɔntannen yɛrɛ don tɔgɔ min dalen bɛ kira ka denbaya la o don tɔgɔ a bɛ fɔ de ko jɔnw sunamɔgɔw ka kitabu kɔnɔ o bɛ kira ka somɔgɔw tɔgɔ de wele ko jɔnw o de ka kira ka denbayaw to Kufa kɔnɔ o bɛ de la Abu Ziyad bolo a ye a lajɛ dɛ a bɛ suna kitabu de kɔnɔ suna kitabu a bɛ siya mɔgɔw fɛ quoi mais min o min fɔra yɔrɔ la n bɛna a bɛɛ kitabu tɔgɔ d'a ma a ye kuma nin kɔlɔsi ko cogo di tumana min na a ye kɛlɛdenw mɔgɔw nana sigi a kɔrɔ ko jɔnw kira ka denbayaw nana sigi a kɔrɔ diɲɛ bɛɛ kɛra ka yɔrɔ bɛɛ fa o bɛɛ de la Abu Ziyad wulila ka kumaw kɛ Seyida Zeinabu y'a jaabi mara suɲɛbolo ma komi a y'a ye kumaw bɛ sariya sigida la a wulila ka taa don misiri kɔnɔ parce que a b'a dɔn o yɔrɔ kuma caman tɛna se ka kɛ o tumana ka yɛrɛ minbari kan sa a bɛna kutuba de kɛ sisan jama ɲɛfɛ wala ka bɔ sigida gansan ta kumakanw ma a donnen misiri kɔnɔ a ye kutuba kɛ a ka kutuba ye jumɛn de ye o sunamɔgɔ yɛrɛ kitabu kɔnɔ o bɛ de la Abu Ziyad ko jama ɲɛfɛ misiri kɔnɔ a y'a ka kuma ka kɔlɔsi a ko alhamdulillah o bɛ de la Abu Ziyad de bɛ fɔra ye ko ale bɛ Ala tando allazi masa min azhara al-haqqa ko masa min ka tiɲɛ lankɛnɛmaya wa ahlahu ani tiɲɛ ka labatobaaw ani tiɲɛ sodukɛw ko ale bɛ o bɛ de la Abu Ziyad mɔgɔ fagala Imam Hussein kunkolo b'a ɲɛfɛ a b'a Ala tɔgɔ bila yen ko alhamdulillah ko ale bɛ Ala fo masa min allazi azhara al-haqqa wa ahlahu masa min n'o ka tiɲɛ lankɛnɛmaya ani tiɲɛtigi dɔnna tiɲɛ yɛrɛ dɔnna ko ale b'o masa fo bi c'est à dire jo bɛ min fɛ a dɔnna wa nasara amiral mu'minin Yazid wa hizbahu ko ale bɛ masa tando masa min ni o de ka silamɛw ka ɲɛma dɛmɛ min ye Yazid ye ani Yazid ka jama ale bɛ masa tando masa min ka tiɲɛ lankɛnɛmaya ani tiɲɛ donkɛw ale bɛ masa tando masa min ka silamɛw ka ɲɛma dɛmɛ min ye Yazid ye silamɛw ka ɲɛma n'a ma tɔgɔ wele mɔgɔ dɔ bɛ na ko peut-être a ka bɛ ɲɛma dɔ in ma ten k'a tɔgɔ préciser ko ale bɛ masa tando masa min ka silamɛw ka ɲɛma dɛmɛ min ye Yazid ye ani Yazid ka jama Ala de ka Yazid dɛmɛ ani Yazid ka jama sunamɔgɔw ka gafe de n bɛna tɔgɔ d'a ma o bɛ de la Abu Ziyad de bɛ nin kutuba de kɛra bi sunamɔgɔ yɛrɛ k'a sɛbɛn voilà Imam Hussein fagali o de ye tiɲɛ ye olu fɛ Yazid dɛmɛli k'o ye Ala ka baara ye ko Ala de Yazid dɛmɛna a ko Yazid ka labatobagaw fana hizbahu Yazid ka jama ko Ala de k'o dɛmɛ ko ale bɛ Ala fo o la wakatala ma ba dɛ ko wakatala ko ale bɛ masa tando masa min ka fagali kɛ al-Kazzab galontigɛla la Ibnul Kazzab galontigɛla den wayi ko ale Ubaydillah Abu Ziyad jama ɲɛfɛ ko ale bɛ masa tando masa min ka galontigɛla
faga anaf galontigala ani galontigala de masa mi ka galontigala faga ami ye galontigala do de akame jole ma Imam Ali ni Imam Hussein ko ala le ka Imam Hussein faga mi ye galontigala ani galontigala de no fa no Imam Ali yemi de Imam Hussein et puis à 14 président wa qatala al-kazzab et puis galontigala fitin tele na fala 15 arabukana peut-être il galontigala chien kelen chien fla bana quoi mais na fala ko kazzab arabukana galontigala nganale ko ale masata no masam mi ka galontigala nganale fa mi Imam Hussein ala to wala kitabu ko ne mi ye galontigala nganale denye fa mi ye galontigala nganale do den wa qatala al-kazzab al-Husayn ibn Ali ko mi ye Hussein ye Ali de pour que mo ka do ale kambe galontigala jumanima ni galontigala fana do den ko Hussein na fa Ali wa shi'atahu ako ala le ka o fana la o ka la bato ko fana fa sali Imam Hussein de ba mu sala ka wala keneka akamo de mate ale masata no masami ka Imam Hussein fa ani Imam Hussein ka de me ba ho sali shia mo fi fa la Imam Hussein ngoro keneka ni fa la ko be fa ya jitere aka dobe ka jala mo kwala ni o kene ni kai o ya so shia mo do be Imam Hussein kan ba do be kene ka aka jama o chama ni o je to e ko mafi sallu ala Muhammad wa ali Muhammad Allahumma salli ala Muhammad mi to ay ko ala kulli hal sallallahu Muhammadin wa ali Muhammad Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad okay mais Afif ko Abdullah ibn Afif al-Ajdi asebe ba nyata me na ko na kamu Abdullah ibn Afif al-Ajdi Abdullah ibn Afif al-Ajdi wo cheto ale Imam Hussein de me ba do kenen ka kuma ni fora yo na ale de ama kuma de la ale wula jama chema ka ala ka manyo ne ibi je ki sigi c'est comme il faut faire les mots quoi allez faire na allez faire un métier ka fara kunguru to ndo ba doga sabe mais allez na je kinka ka Imam Ali ne ka Imam Hussein ne ka wuya la pala le kufa et puis comme Yazidi ko ke islamu kan yama yiti e ko ke tientige anaka jama'u ka kiye sudo ka galon la kenema mo nya korote et puis mo so be mi mo chama fra to aussi ti asi ika sa o yoro ka fse me gije e be kiye fo ni me to ale ka to ala ale wula ka jabi ale ka mo fo ale ko amo ko yabna marjana abe o be dila kursiyan ko yabna marjana innal kazzab kui kalo garantigala ibnul kazzab mi garantigala do de anta ele tigi wa abuka anifa wallazi ani mi wallaka minka ni joyoro jimaya wa abuhu anu fana fa
yabna marjana akwele ubaydillah bin ziyad dangadi ataqtuluna abna an-nabiyyi aw bin nabi mawdun fa parce que ni nabi man kelen den fa ka akira ko mi kan nabi man to be den fa parce que ils sont égaux c'est le benani la ilaha illallah bi ka koto ala ta wonna no wele manyo kobla kira o manyo soso o ma ni ko kelen kira kelen na kira ko mi yake kira to be la o ma ko ma ebe ala kan nabi mawdun fa وتتكلمون بكلام صديقي ebo fo ka banka tientigu ka ebe ni galotier ni bara jugu ke ka nabi mo don fa ka banka tientigu ka kuma fuita c'est-à-dire mo mo me kan mi fo ayo fo ka so ani bara jugu ke la mo fala ka lo ka kira ka kuma kan fo kira o le be ala tanu o masami ka kiyen la ngeremaya ka galuti yala o kontie danga de ma fara de go fora ka bla nyaju kan o mara kuma be fora abi fora ni la nyini jumani jole ba fora kana fo ko passer ko kuma fora ko chero ala be kiyen yenge ka galuti yala kontie mais jole galuti yala e no lu ba fora ka nya shama ni makai ni mi fo sesa ka foko sunomo ga kitabu kono asebele do Ubaydillah ibn Ziyad ko o ka sebe ko Imam Hussein ye galutigala ko afa ye galutigala ko ala de ka Imam Hussein na ka kere do befa ka kiye yenge mi Yazidi na ka jamai owe kitabu min kono Tabari Tariq al-Umam wal Muluk juzu 9 base 351 ani Ibn Asir Kari of Tariq al-Kamil fi Tariq juzu 9 base 83 aussi comment on va faire Abu Kiri kala suni Shaman Bamburu kalamu baba ani kitabu shama una mini nu min ko frati kenya no do kuma ka Imam Hussein yere jaraki kwa mabara nymange Yazid de ka bara nymange la kamprate et puis mo gberete nu kuma nu kerade Ubaydillah ibn Ziyad de joye kufa sramon kan Khalifa Yazid danga de ka lasibide sa islamo kanyamo wole be Imam Hussein wala ko galutigela wole be Imam Ali wala ko galutigela islamo kanyama le be foro ko mo be na mo fo wole ko ka gafi kono no wala do ko shamu mo le be ko ni aka Ubaydillah ibn Ziyad danga de ko Imam Ali galutigela ko Imam Hussein galutigela nanu ko luma ko nyama de abangu olule kan neni dawo o ka sanji biworo la ni ko ke o be Imam Ali ne na ko bin barika juma kutuba o Imam Ali dama al kitabu bamburu ta fayo no ko neni kala olude mo premier mu kan neni ke o ka jonne no ka Imam Ali ne ka tanga neni mbasa tere ka tanga mugo ye kira ka dimo yo danga ka nene abe nyamadi anga mo ya so jula fa Abu Sufyan afew ko ne wala mi kuma mu fara to de ala kira ko Ali muwati kanu fo mumini muwati konya fo jere de ani nafiki ni mo ya be Imam Ali konya na ni Imam Ali konya na nafiki jere de kira te wuya fo fiu fe blalo la achite ha harabagi hana frusi la frusi to wanye hana frusi la frusi to wanye jenadini
ala ka ɲuman kɛ olu yɛrɛ ko kira ka tile la kɛ ani Imam Ali bɛ balo la waati min na ko ni o du tun bɛ fɛ ka halala den n'olu sigara o den ma est-ce que musow ma olu janfa wa k'olu tun bɛ invitation dumuni tobi u ka so ka Imam Ali wele k'a ye na dumuni kɛ ni Imam Ali bɛ nana u b'o ka den fitinin minɛ ka lɔ da ka Imam Ali natɔ kɔnɔ ni Imam Ali bɛ sera dɔrɔn n'a bɛ surunyana u bɛ den bila k'a ye k'o ka karamɔgɔkɛ kunbɛn ka Imam Ali kunbɛn ni den girinna ka da Imam Ali kan u b'a fɔ ko halala den ni n'o ka den poussé ka taa ni den ka hésité ka lɔ dɔrɔn ko den ma gbɛ k'olu tun bɛ jɛnɛyadenw boloman dɔ ni Imam Ali kanu ye o denw na n'i bilala Imam Ali la dɔrɔn t'i ba ɲininka ka ɲɛ n'a y'a kɔnɔna gbɛ ye i b'i yɛrɛ dɔn ala ka faamuya ko ɲuman d'a ma n'a ka yɛrɛ ye Imam Ali kan na ten dɔrɔn a y'Ala fo k'a bangebaaw barikada ye a y'Ala fo k'a bangebaaw fo u ka kɔnɔnajɛ la o la don an bɛ ko in surunya ten parce que sini fana bɛ yen ala k'a bila si kɔnɔ o la fɛn o fɛn bɛ fɔla ko Imam Hussein bɛ ten a bɛ ten ko kira ka so dugaww bɛ ten a bɛ ten a bɛ kɛ mɔgɔ dɔw kɔnɔ ko est-ce que nin bɛ se ka kɛ wa o ka ɲɛmaabaw yɛrɛ de y'a fɔ ko ninnu ye nkalontigɛlaw ye ko kafiriw don kɛlɛkɛ kɛnɛ yɛrɛ kan Imam Hussein yɛrɛ jɔlen ɲɛfɛ Amr ibn al-Hajjaj a y'a fɔ a ma direct ko a ka jamaw ma ko a kana hésiter mɔgɔ si kana siga mɔgɔ si kana munumunu ni min bɛ fɛ ka siga dɔɔni kira mɔden don ko non Imam Hussein tulo b'a la lɔlen vis-à-vis m'a fɔ a kɔfɛ o ka ɲɛmaa de fana b'a fɔra ye Amr ibn al-Hajjaj ale tun bɛ Yazid ka kɛlɛkɛden kɛnɛya fan mɔgɔw ɲɛfɛ oui kuntigiba don ko jama ma ko mɔgɔ si kana hésiter fitini mɔgɔ si kana siga fitini cɛ in ka kɛlɛli la ko a kafiriyala ko Imam Hussein kafiriyala ka bɔ diinɛ la Imam Hussein yɛrɛ dɔ ɲɛ ko a kafiri ko mɔgɔ min kana siga kafiri cɛ in ka kɛlɛ la dɛ ko a bɔra diinɛ la pewu Imam Hussein ko a ma ko i dangaji a ko ale de kafiriyala Imam Hussein fana k'a jaabi mais fɛn min yɛrɛ bɛ fɔra Imam Hussein yɛrɛ dɔ ɲɛ ko a kafiri o n'a fɔra Imam Hussein labato bɔgɔ ma bi ko aw kafiri aw ta ye mun ye e yɛrɛ b'a ala fo de quoi Imam Hussein yɛrɛ vis-à-vis Imam Ali dangana sanji 70 ni kɔ minibari kan juma o juma o ma ile dangabɔ ni Imam Ali a bɛ suma i ni Imam Hussein a bɛ suma o y'olu kafiriyaw mun ko bɛ se la ninnu o kosɔn n'an ye dɔw ye dɔrɔn ko hali bi o ma kunba minnu bɛ sunɔgɔ la o ma dɔn olu b'a miiri fɛn o fɛn sɛbɛnna kitabu kɔnɔ a bɛɛ ha jɔn k'a sɛbɛn jɔn de b'a fɔ la o de ɲɛɲini i bɛ dɔw yɛrɛ ɲininka ko Malik ko Hanafi olu b'a miiri dɔrɔn ko ninnu tun ye kira ka sahaba dɔw de ye k'a sɔrɔ mɔgɔw tun bɛ selila sahabaw kira tɛ yen sahabaw tɛ yen ninnu yɛrɛ ma woroba mɔgɔw tun bɛ selila o ye sunu na mazabu jumɛn de tun bɛ yen parce que o ma kalan olu fɛ dɔrɔn ni kira bɔra la sahaba bɔra la dɔrɔn Malik Hanafiyaw de bɛ yen n ko ninnu ni sahaba ninnu cɛ ka jan o cɛmancɛ na mazabu jumɛn de tun bɛ yen ninnu tun ma woroba surtout ko ka kalan ka kɛ imamu ye olu tun bɛ kalan kɛra waati min na imamu jumɛn de tun bɛ yen mɔgɔw a ye kun dɔɔni quoi ala ka faamuya ko ɲuman d'a ma Allahumma kun li waliyika hujjatika al-hasan salawatuka alayhi wa ala alihi fi hadhihi sa'ati wa fi kulli sa'a waliyan wa hafizan wa qa'idan wa nasiran wa dalilan wa aina hatta tuskinahu amraka tawqa wa tumati'a fiha tawila bi rahmatika ya arhamar rahimin wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi tayyibin.